Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Samsung 18S. So yung issue nito guys ay no display guys yung LCD niya guys, no. So ngayon guys meron tayo ditong bagong LCD. So ito guys yung install natin dito guys sa phone device nito guys, no. Yan. So ngayon guys para ma-install natin guys yung bagong LCD na ito guys dito guys sa phone device guys ay tatanggalin muna natin ito guys yung SIM tray niya guys, no. Yan. So tanggalin natin yan. Sira na rin pala ito guys yung ano nito guys, no. Yung SIM tray niya to. Pero nag-order na rin tayo dito guys. Yan. So tanggalin natin. Yan. So natanggal natin guys, no. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys para mabuksan natin ito guys. Ay pwede tayo gumamit dito guys ng mga maninipis natin guys na tools guys, no. Or pwede kayo gumamit guys ng kuko niyo guys, no. So sa akin guys prepare ko guys ay gamitin guys yung kuko guys. So papakita ko sa inyo guys, no. Kung paano natin guys buksan gamit guys yung kuko guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So dandan lang pala natin nito guys, no. Meron kasi siya ditong ano guys, FPC connector guys. Pwedeng maputol guys, no. Kapag naputol ito guys yung FPC connector nito guys ng fingerprint sensor guys ay pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys, no. So ito siya guys. Yan. Tapos sunod natin guys, tanggalin na natin guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor. Yan. Yan, so natanggal natin guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung tatlong bolts na ito guys, no. Para matanggal natin guys yung lock na ito guys na stainless na ito guys, no. Yan. So tanggalin natin to. So yan siya guys, no. Sunod natin guys tanggalin natin guys yung lock na ito. Yan. Sunod natin guys tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Dito guys sa terminal niya. Yan. Sunod natin dito guys, tatanggalin natin guys yung battery nito guys, no. So medyo maano ito guys, no. Medyo mahirap ito guys tanggalin kasi bago ito guys yung bagong bukas lang ito guys yung phone device nito guys, no. So gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. So papasukin lang natin guys yung electronic liquid guys doon guys sa loob guys. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. So ito guys yung battery niya. So stuck pa ito guys, no. Kaya mahirap siya tanggalin guys. So tabi natin yun dito guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung FPC connector guys ng LCD niya guys, no. So ito guys. So tanggalin natin yan. Yan. So hilain na natin. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung damage yung guys na LCD na ito guys, no. Ito guys. So dito guys gagamit tayo dito guys ng heat gun natin guys, no. So saksak lang natin guys yung heat gun natin. So ito guys yung heat gun natin. So kapag wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit dito guys ng electronic liquid nyo guys, no. Kapag wala kayong electronic liquid guys ay pwede kayo gumamit dito guys ng heat gun guys, no. So sa akin guys heat gun guys yung gagamitin natin guys, no, para mas madali siya guys. So palambutin lang natin guys yung glue niya or yung adhesive glue niya guys. Yan. So simulan natin guys.
So yun siya guys, no? So natapos natin it gun guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin ito guys yung damage yung guys na LCD guys, no? So dito guys gagamit lang tayo dito guys na paninipis natin guys na mga tools guys, no? So ito siya guys, no? So natanggal natin. So dandan na natin guys, no? Yan. So ito na siya guys. So natanggal natin. So ito guys yung damage niya guys na LCD guys, no? So wala na itong display guys. So ngayon guys meron tayo ditong bago. Yan. So ito guys ang install natin. Tapos ito guys ay linisin na natin. Linisin na natin guys yung mga patitirang glue na ito guys, no? Maglalagay kasi tayo dito guys ng panibagong glue natin guys, no? So linisin na natin to, tanggalin natin. So yun siya guys, no? So nalinis na natin. Sunod natin guys, ilagay natin dito guys ng panibagong glue natin guys, no? So sa paglagay guys ng glue dito guys sa frame niya, dapat tamang-tama lang guys, no? Para saktong-sakto guys LCD niya at dito guys sa frame niya guys, no? So simulat din dito guys sa taas dito guys. So paikot ito siya guys, no? So ingatan nyo dito banda guys, no? Meron kasi siya ditong sensor guys, no? Baka matakpan siya guys. Yan. Yan. So okay na siya guys, no? So nalagyan na natin siya guys ng panibagong glue guys, no? So linisin lang natin guys. Yan. Tapos salpak natin dito guys yung bagong LCD guys, no? So ito guys yung bagong LCD natin guys. So yung gagawin natin dito guys, tanggalin natin ito guys yung plastic na ito guys, no? Ito pangpakapal kasi ito guys. Pwedeng umangat guys yung LCD natin sa frame guys, no? Pag hindi natin matanggal ito guys. Yan. So natanggal natin yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin ito guys, no? Ito guys yung pandikit natin. Ididikit natin ito guys, no?
So yan siya guys, no. Yan. So dikit lang natin ito guys. Yan. So nadidikit na natin guys, no. Sunod natin guys, salpak natin guys, no. So check nyo minsan guys, no. Minsan meron dito ng ano guys, plastic guys sa camera niya. Yan. So kasi guys, kapag nalagay natin ito guys ng LCD guys, ay mahirapan na tayong matanggal ito guys, no, kung meron ditong plastic. So sure nyo guys na walang plastic ito guys yung camera na ito guys, no. So palagi nyo i-check guys. Yan. So kung makita nyo siya guys, no, apit na apit siya guys. Yan. So parang balik lang siya guys sa stock guys, no. Kung makita nyo guys, apit na apit siya guys, ha. Premium dito guys at dito guys sa LCD ni guys, no. Yan. Tapos install lang natin dito guys, no. Dito guys sa terminal, dito guys sa board. So yan siya guys, no. So ayusin lang natin guys yung pagkasalpak dito guys. So kapag mahaba guys yung text nito guys, so ganito lang yung gagawin nyo guys, no. Yan, para magsakto siya guys. Yan, so kung makita nyo guys, no. So sumakto na siya guys. Sunod natin guys ay ilagay natin guys yung battery niya guys, no. Balik natin. Yan. So try natin guys, no, kapag andar siya guys. Yan. So ito na siya guys, no. Sunod natin guys ay ilagay na natin ito guys. Ito guys yung ano nito, yung lock niya. Tapos lagyan natin ng bolts guys. Tapos balik natin dito guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Yan. Tapos balik lang natin. So yun siya guys, no. Tapos check natin guys yung display niya. So medyo lubog na ito guys yung power switch yung guys, no. So meron na rin tayong na-order. So try natin guys yung display niya. Yan. So ito na siya guys, no. So ito na guys yung display niya guys. So hindi natin alam guys yung password nito guys, no. Yan. Sunod natin guys, lagyan na lang natin dito ng tape guys na pang suporta guys. Mga 5 hours or ano guys, mga 5 hours pwede niyo guys tanggalin guys yung scotch tape nito guys, no, or yung tape nito guys. Paikotin siya dito guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung bagong LCD guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.